All right, JC on the mic with player for Team Malinaw, N. Avila. Now, N. Medyo masakit na dalawang laro ninyo for Team Malinaw the past couple of games. Sa iling mo, anong pwede nindong magibong niya na banggit? Digdi sa semifinals round as a team, paano nindo magagana ining kawat na ini? First of all po, magdangog lang po kay coach and communicate po lang sa laog and focus lang po sa defense. And nakalaban na nindo ining Team Tabaco, sindang defending champions digdi sa ACL. Pwede mo bang i-describe gaano ka dipisil sindang kakawat? Gaano ka dipisil madaog ining Team Tabaco na ini? Difficile po kasi dakol po sindang bigs and so mga guards po ninda is kayang pumawat po sa luwas. Yeah. So a lot of kumaga dakol sindang weapons na pwedeng magamit. Kunyan, and ang apot ko sa imo, ano ang pwede mong gibuhon personally as a player here in Team Malinaw? How do you help your team win here tonight? Focus lang po sa game and di po magpadara sa crowd. Sundon lang po so mga tigpapagibo ni coach. Yun lang po. And magkawat po as a team. Hope you have a good game, and thank you very much. Good luck tonight. Thank you, boss. Wala man baga.